बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस गुलिस्तान जौहर कैंपसेस में आप सबको खुशामदीद है। मैं हूं आपकी टीचर मिस शुमाइला और आज आप जमात पंजुम के लिए मजमून हमारा इस्लामियात है और उन्वान सबक जिसको आज हम समझेंगे और इसके सवाल जवाब भी करेंगे रोज़ा है जो आपकी किताब में है। सरगर्मी इसके हम करेंगे सवाल जवाब। पहले हम थोड़ा सा रोज़े के बारे में आपको बताएंगे जो आपके किताब में दिया हुआ है और उसके बाद हम इसकी सरगर्मी सवाल जवाब कॉपी में मुकम्मल करेंगे। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ और देखते हैं कि आपकी इस्लामियात की किताब में सबक रोज़ा किस तरह बयान किया गया है। प्यारे बच्चों, ये है आपकी मेरी आसान इस्लामियात बराए जमात पंजुम जो कि आप सबके पास मौजूद है और इसी किताब में से आप पढ़ेंगे सबक रोज़ा और उसकी बुलंदख्वानी करने के बाद हम उसके सवाल जवाब हल करेंगे। आइए चलते हैं सबक रोज़े की जानिब। प्यारे बच्चों, ये है सबक रोज़ा जिसमें आपको बताया गया है कि ये कितना अहम रुकन है और रोज़ा इस्लाम का अरबी ज़बान में रोज़े को सोम कहते हैं और सोम के मायने हैं रुक जाना, ठहर जाना। ठीक है, अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में ईमान वालों पर फ़र्ज़ किए हैं रोज़े और ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और सवाब की नियत से हम सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और बुरे कामों से बचे रहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। इस सबक में हमें रोज़े की अहमियत के बारे में बताया गया है कि रोज़ा हमारे लिए किस कदर अहमियत रखता है और रोज़ा सिर्फ हम पर ही नहीं, हमसे पहले की भी उम्मत और कौम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद है जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा हासिल करो। जी हाँ, अल्लाह ताला ने इस आयत में साफ साफ फरमा दिया है कि तक़वा हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। इसी तरह हमें एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़े को बुराइयों से बचने के लिए ढाल करार दिया है। रोज़े की मौशरती अहमियत के बारे में भी इस सबक में हमें बताया गया है और रोज़े पर ख़ास ज़ोर दिया गया है। रोज़े की अहमियत और अफादियत के बारे में तो हमने इस सबक में जाना ही है, इसके साथ साथ रोज़े के माशरे पर क्या अहमियत हासिल है वो भी इसमें बताया गया है कि किस तरह रोज़ा अल्लाह ताला के लिए ख़ास रखा जाता है और रोज़ेदार में तक़वा और पाकीज़गी पैदा करता है। ठीक है ना, यानी कि किस तरह हम सुबह सहरी में उठते हैं, अपनी सहरी करते हैं वक्त पर, मुकर्ररा वक्त पर अपनी भूख और प्यास पर काबू पाते हैं और मुकर्ररा वक्त पर इफ्तार करते हैं अपने ज़ब्त नफ्स की बर्दाश्त करते हुए। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे ज़ब्त नफ्स की तरबियत भी होती है। इसी को लेकर अल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला का इरशाद है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसका अजर दूँगा। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिसका अजर ख़ुद अल्लाह पाक हमको देगा तो वो किस कदर अहमियत का हामिल होगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है आम सी जिसको हम इतने आसानी से समझ लें। एक और मौके पर हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रख के हम जो दुआ करते हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो ये था आपका सबक जो आपने देखा था और पढ़ा था। इसी तरह आपकी सफ़ा नंबर 28 पर दुरुस्त जवाब के पर दायरा लगाइए। ये आपकी किताब में दिए हुए हैं जो आपको किताब में ही करना है। इसको ये आपको क्लास में, फ़िज़िकल क्लास में मिस आपको करवा देंगी बहुत अच्छे से, जो आप कर लेंगे। हम चलते हैं सवालात की जानिब, जो सवालात आप कॉपी में करेंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे इसका रोज़े का टाइटल पेज। रोज़े का टाइटल पेज बनाने के बाद आप इसके सवालात हल करेंगे। रोज़े के टाइटल पेज के बाद जी तो बेटा ये है आपका, इस तरह आपने पहले रोज़े का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आपने सबसे पहले आपने सवाल लिखना है, रोज़े का मफ़हूम बयान कीजिए। रोज़े का मफ़हूम बयान कीजिए। इसका जवाब है, रोज़े को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं। सोम के मायने रुक जाना और बाज रहने के हैं।
روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایمان والوں پر فرض کی ہے۔ جی ہاں، روزے ایسی عبادت ہے جو ایمان والوں پر رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا روزے کا مفہوم ہم نے بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی کہ جس کسی کو بھی رمضان نصیب ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے۔ سوال نمبر 3، روزے کی اہمیت بیان کیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے اور اس کا جواب، پہلے آپ سوال نمبر 3 اتارنے کے بعد اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے روزے کی اہمیت۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزے ہر قوم اور امت پر فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ جی ہاں، یہ روزے کی اہمیت کے بارے میں روزے کی اہمیت کا پورا جواب ہے۔ اس طرح سوال نمبر 4 ہے، روزے کی معاشرتی اہمیت بیان کیجیے، یعنی کہ معاشرے میں روزے کی کیا اہمیت ہے، اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ، روزے کی معاشرتی اہمیت۔ روزہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ روزے دار میں تقوی اور یعنی کہ روزے دار میں تقوی اور پاکیزگی پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، روزے دار سے ہمیں کیا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے روزے دار میں تقوی اور پاکیزگی پیدا کرتی ہے، اس سے ضبط نفس کا سبق ملتا ہے، روزہ انسان کو صبر و تحمل کا عادی بناتا ہے، روزہ دنیا اور آخرت میں روزے دار کے لیے مسرت اور خوشی کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور روزے دار کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، روزے کا ثواب کوئی اور نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے آپ سوال جواب جس کو ہم نے کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے روزے کا، اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے، روزے کا مفہوم بیان کیجئے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی رک جانا اور باز رہنے کے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایمان والوں پر فرض کی ہے، یعنی کہ ایسی عبادت ہے جو ایمان والوں پر رمضان کے مہینے میں فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، روزے کی اہمیت بیان کیجئے اور اس کا جواب ہے، روزے کی اہمیت۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزے ہر قوم اور امت پر فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ سوال نمبر 4 ہے، روزے کی معاشرتی اہمیت بیان کیجیے۔ روزے کی معاشرتی اہمیت بیان کیجیے۔ سب سے پہلے ہم ہیڈنگ ڈالیں گے روزے کی معاشرتی اہمیت۔ روزہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ روزے دار میں، روزہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور یہ روزے دار میں تقوی اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے، پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ضبط نفس کا سبق ملتا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ضبط نفس پر قابو رکھنے کا سبق ملتا ہے۔ روزہ انسان کو صبر و تحمل کا عادی بناتا ہے، روزہ دنیا اور آخرت میں روزے دار کے لیے مسرت اور خوشی کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، یعنی کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے آپ کے روزے کے سوال جواب جو آپ نے کیے، اور یہ دیکھیے روزے کے آپ نے سوال نمبر 1 2 3 4 ہم نے پورے چاروں سوال روزے کے کر لیے ہیں۔ آپ بہت اچھے سے روزے کے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے کس طرح سوال کرنا ہے، اس کو روزے کے بارے میں نے آپ کو بتا بھی دیا۔
اب آپ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور پہلے آپ اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد اس کا ٹائٹل پیج بنائیے گا، اور اس کے بعد سبق روزے کا کام مکمل کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔